सगळ्यांक तुमकां या गुड मॉर्निंग म्हणटा. आजची आमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आमी हाफ एन आवर मिटींग तुका एजंट केली, कित्याक आतां आमी म्हणलें एटलीस्ट हांव अर्देवर लोकांक दिवन आपोवया आनी आतां आमी सारकी शार्प इकरांक आमी ते स्टार्ट करता. आनी कांय ही आमची ड्यू टू कोविडा खातीर आमची फाटली मिटींग आमी तुका ते घेनासतना उरले आनी आमी सगळ्यांक ते नोटीसी मारलेले, प्लस आमी पब्लीक ग्रेवेन्सीसूय कितें आहा ते तुमचे आमी सगळ्या टेम्पलाचेर आनी इवन चर्च बस स्टॉपार आमी ते मारलेले. पूण म्हाका दिसता की आमचे मातशें तुका मिसअंडरस्टँडींग जालें की हे फाटी आमी सावंड सिस्टम बोर्डाक आमी तुका आपावले ना, कित्याक आदले सरपंचीन बायन पुजन म्हाका दिसता तो ते सांगुल्लो. देखून आयजूच ताचे 10 दीस हे जातात ताणें हे रेजोल्युशन दिल्यार म्हणटक सद्या आतां तेणेन म्हाका तुका हे डेप्युटी चार्ज तुका दिलो आनी हांव मागता ही आमी ग्राम सभा तुका ते बरे भशेन वतले आनी जे तुमचे कितें ग्रेवेन्सीस आहात, तुमचे ते डेवलपमेंट आहात ते तुमी कोणें दिल्ले ते तुमकां अधिकार आहा तुमकां ते विचारपाक. आनी जे हांवें समज तुमकां तुमी एनी आनी कितें तर मॅटर सांगले आनी आमचे तर अजेंडाक तर पटना जाल्यार आमी सांगतले तुमकां दिवपाक जायना, तुमी ऑफिशियली ते मागचे. हांव मागता आमच्या पंचायत स्टाफाला तरीका लागीं ताणें फाटले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीचे जाल्यार ते प्रोसिडींग ताणें ते वाचचे. Proceeding of the ordinary Gram Sabha meeting held on 9/2/2020. To read and confirm the Gram Sabha meeting proceeding. The minutes of the previous meeting is read out by VP Secretary loudly and clearly. During confirmation, Amit Naik said the implementation of last minutes was not carried out like Kala academic missing, not carry out like Kala academic missing of 95,000 open space, old market, issue of residence by deputy sarpanch, speed breakers, garbage and garden issue. Here Gopikant Chirokar questioned the members what is the meaning of the confirmation, and as confirmation is not related to implementation, it is unanimously resolved to pass the minutes of the last Gram Sabha meeting and implementation which will be carried out of last Gram Sabha meeting to be informed in the next Gram Sabha. To approve budget for the year 2020-21, the budget estimate will be placed in the special Gram Sabha meeting and there will be approved accordingly. To propose developmental works proposed by Amit Naik and seconded by Ritesh Kotwale. It is unanimously resolved to carry out drainage with RCC slab near Sawmill, Kamdhenu through GP fund. It is unanimously resolved to develop open space of Nashnola Children Park and to shift overline electric wire through MPLD scheme in ward number 6 of VP Nashnola jurisdiction. It is unanimously resolved to make reminder letter to RTO and police department regarding illegal parking on the road from Arkato to Panchayat jurisdiction. Also to inform that empty beer bottles are thrown and menace is to make site inspection. It is
unanimously resolved to check board permission and take necessary action passed unanimously. It is unanimously resolved to develop parking space in front of Panchayat through MPLD scheme. It is unanimously resolved to send letter to RTO regarding bus stop only on bus stop and not as per the driver's instructions. It is unanimously resolved to construct road safety committee. It is unanimously resolved to constitute road safety committee as under. In the committee, names are given as under: Ajit Naik, Yashwant Shirodkar, Ritesh Kotwale, Devidas Netardekar, Gopikant Shirodkar, and Deepali Markekar. Proposed by Freddy Fernandez and seconded by Amit Naik. To discuss and decide on the proposal suggestions coming before the Gram Sabha, if any. The Ritesh Kotwale application dated nil emerged on 5/2/2020 is placed regarding crematorium committee is placed, and Ajit Naik member explained the status of crematorium in details. The discussion it is unanimously discussed, resolved to issue NOC for 3-phase electricity connection to crematorium and to change name Nitesh Gadi will and Sudan Mayekar. It is unanimously resolved to take the work of retaining wall from Connection Veluskar House to Jitendra Mandal House in ward number 5 through JI Fund. It is unanimously resolved to construct remaining part of the road from Bablo Bisaji House to Nazareth House in ward number 5 through JI Fund. Proposed by Flory Rodriguez and seconded by Waldo Rodriguez. आता प्रोसिडींग वाचला हेजेर कोणाक कितें क्वेश्चन्स आहा जाल्यार विचारूं शकता रिगार्डिंग कन्फर्मेशन ना संतोष माहिती दिली हॅलो ते आमी आतां प्रपोजल्स सांगलेले ते घेतलेले पेपर तेजें कितें काम जालां बरें वाचला पळय तितून हांवें एक प्रपोजल घातलेलो पयलोच प्रपोजल हांवें घातलेलो कन्स्ट्रक्शन्स ऑफ गटर फ्रॉम सॉमिल टील प्राजक्ता हाऊस तेजेर तुम्ही कितें काम केलां रिगार्डिंग the sawmill to Prajakta house, that तुझा गटर आणि तो भितरलो रोड up to Hallelujah, the estimate is already गेलो, it is gone for. म्हाका रोडाचें नाका म्हाका फक्त गटर तो कसो आसा गटरा वचून जेन्ना पावस पडटा पावस थांबलो काय वरभर तरी ते उदक येता शेतांसून तो ताका कनेक्टींग जो आसलो पळय तेजें इन्स्पेक्शन जालां काय कितें जालां रिपोर्ट कितें आसा ऑलरेडी PWD जेन्ना आमी पळय ते रेजोल्युशन धाडून PWDन तो एस्टिमेट केला तो PWDचे इंजिनियर ते वालके म्हणलो जाल्यार ते आमी तो म्हणलो जाल्यार ते रस्तो म्हणलो जाल्यार ते दाखोवया आनी आतां फायल तुजी गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटर एप्रुवल ती जाल्या आतां ती फायनान्सान पेंडींग आहा हांव तुका जाय जाल्यार पूण ती बिफोर द रेंज वी आर ट्रायंग टू डू तर तो रस्तो म्हाका कन्सर्न ना रस्तो सायडीकसून वयता हय तो रस्त्याक तो एनिवे थंयसून गटर तो बांदचोय ना गटर तुजो मेन रोडाकूच येतलो गटर गटर येते जातलो तुजो तर तेजें इन्स्पेक्शन जालां काय गटर म्हाका तरी दिसना इन्स्पेक्शन जालां जाला कितें रिपोर्ट आसा तेजो वय कित्याक तो तुजो गटर तुका सारको ते धाकटो आहा आनी ताका आमी तुका कितें एक्सटेंशन धाकटो घेतलो आसा म्हटल्यार ताका इम्पोर्टन्स आसा कितें जाणा तो उदीक न्हू सगळे रस्त्या वयल्यान वयता या आमी तुका ते पावसा पयले ते ट्राय करता वी आर ट्रायंग बिकॉज आतां ते तुका ते कोरोना आहा ती थोडी कामां उरले बट आय वील ट्राय हांव पंचायत वील ट्राय दुसरी गोष्ट जेन्ना तुमी प्रपोजल एंड सेकंडेड घालता पळय म्हाजें नांव एका जाग्यार घातलें सेकंडेड म्हणून हांवें सेकंडेड करूंकूच नासलें त्या गोष्टी
खंयचे ते which one? कोणाची तरी मेळटा सगळ्यांची म्हणून तुम्ही बरयल्ली पळय तेंच्यांनी पळय सेक्रेटरीन म्हाजें एक नांव तुमी सेकंडेशन घातलां खंयच्या सब्जेक्टाचे? खंयच्या तरी हेजो ट्रान्सपोर्टाचे हेजे काय ट्रॅफिकाच्या हेजेर हय हय ती आमी ती रोड सेफ्टी न्हू आमी ती कमिटी पळय तुका कितें अपॉयंट करपाक पण हांवें सेकंडेड करूंकूच नासली ती गोश्ट न्ही पूण आतां म्हाका कितें- विचारूंकूच नासलें ओके इन फ्युचर पळय आयज पळय कितें प्रपोजल सेक्रेटरी जाता जाल्यार ते सेक्रेटरी प्लीज आर नोट डावन हां आनी कोणाचे कितें ह्या क्वेश्चन्स आहा कित्याक आतां आमी ते मिनिट्स आमी हे करता तुका ते कन्फर्म करता प्रपोज जॉनी ये रे मिनिट्स रे पास करपाक seconded by Heritage Kotwale. Agenda. Second, I mean, third subject. Second, you have to approve budget for the year 21 or 22. आमी आतां तुका तें बजेट वाचता तुमच्यान तुमचें कितें सजेशन आहा कितें ऑब्जेक्शन आहा तें तुमच्यान तें मांडूं येता आनी हिचो एमावंट फाटी फुडें आहा तो तुमच्यान तें सांगूं येता हांव मागता ते रिकान कोण रिकान ना तुला सेक्रेटरीन तें बजेट वाचचें तें ओके मैं बजेट वाचून सांगता रिसीप्ट सायडी ओपनिंग बॅलन्स 32,67,275 इज ओपनिंग बॅलन्स तातूंत रिसीप्ट सायडी रिसीप्ट म्हणल्यार इनकम सायडी ग्रांट्स येयल्या पळय ते 13 and 14 फायनान्स नील केल्लो देन 15 फायनान्स 36 14 फायनान्स 30 lakhs GI grant 30 lakhs special grant 50 lakhs administrative approval for staff salary that is 15 lakhs members for areas 10 lakhs temporary clerks typist nil matching grant 8 lakhs animal husbandry 90,000 then garbage grant 80,000 total grant from the government 15 lakhs 19,000 then any other grants through DRDA or GGSY etun nil asa then RDA NRDA 10,000 then private/public contribution etun nil aha then private tekai nila the total amount kitla ada 10 lakhs ada 100,000 sorry 1 lakh ada then fourth asa proceeding of tax and fees Ajir house tax collection ada 7 lakhs 50,000 light tax collection ada 50,000 professional tax 70,000 dog tax 1,000 signboard tax 10,000 cycle tax 5,000 garbage tax 6 lakhs miscellaneous 15,000 mobile car tax 1,000 total 15 lakhs 2,000 magi next yadun yada fees construction license collection 10 lakhs certificate fee 70,000 RBD fees 5,000 annuity for certificate fee 40,000
Development fee 65,000. RTI collection around about 10,000. Other fees 10,000. Renewal license 10 lakhs. Non-liability certificate 3,000. Transfer and house tax and light tax 80,000. Business annuities 50,000. Total collection is 14,33,000. Proceeding of loan and etc. त्याच्या अंडर येता कितें सेल प्रोसीड्स 40,000. सेल ऑफ टेंडर फॉर्म 25,000. सेल ऑफ स्क्रॅप यार्ड 20,000. सेल ऑफ न्यूजपेपर 6,000. टोटल 91,000. Survey is here, extraordinary receipt, that is EMD 50,000. Security deposit 4 lakhs. Chair rent 5,000. Income tax 75,000. Labor sales 25,000. Royalty 30,000. Sale tax / VATs 85,000. Fine 25,000. Fine on garbage 10,000. Tax on garbage 25,000. Bank interest 2,50,000. मागीर GST 20,000. SGST 20,000. Hall rent 1,10,000. Shop rent 1,70,000. Shop deposit 50,000. Stamp fee 15,000. Rent / recovery 25,000. Transfer fee 30,000. Certificate fee 6,000. All advance 20,000. Donations 5,000. 1 month rent 50,000. CFE 65,000. Total 15,66,000. The total in receipt side में था 1,98,82,000 and grand total था 2,31,49,275. हे झाली इन्कम सायडीन. आता मागीर चॅर हाड रे संतोष. गँग जाता. सो आतां एक्सपेंडिचर सायडीन इन्कम सायडीन कोणाक कितें विचारपाचें आसा? कांय ना न्हू, फुडें वयता. एक्सपेंडिचर सायडीन वयता. मागीर हे फक्त प्रोविजन. एक्सपेंडिचर आमकां कितले इन्कम सायडीन येता तो आनी एक्सपेंडिचर सायडीन कसो मोडटा कितले पासून प्रोविजन करप. बजट म्हणजे प्रोविजन फॉर नेक्स्ट इयर कितले एक्सपेंडिचर करप पळय. स्टाफ सॅलरीचेर कितलो केलो. Okay, staff salaries and / areas 16 lakhs. Salary for librarian 4 lakhs. Bonus 16,000. Printing 25,000. Stationery 20,000. Electrical charges 70,000. Water charges 20,000. Repair of panchayat building / gym 4,50,000. Temporary clerk, typist 3 lakhs. Then shopping complex 1 lakh. Postage 10,000. Traveling allowance for peon / secretary 75,000. Advertisement 55,000. Legal fees
1,60,000. Electrical member salary 4,50,000. Telephone bill / Wi-Fi bill 30,000. Xerox 40,000. Transport charges 60,000. Refreshment 70,000. Purchase of chairs 50,000. Book binding 35,000. Maintenance of computers / new computers 75,000. Water purify bracket repair 6,000. Sweeper charges 75,000. Other miscellaneous expenditure 2 lakhs. Purchase of furniture and repair 1 lakh. Repair of inverter 20,000. Appointment of engineers 30,000. Shifting of electrical line 3 lakhs. Maintenance of electrical works / shops complex / panchayat building 70,000. Hall cleaning 40,000. Cleaning of VPA, GOR or RDA, Goa Library Day, Independence Day and Gandhi Jayanti 20,000. And others yatun 30,000. Total expenditure 50 lakhs 2,000. So next, sanitation and public health, disposal of garbage body, animal and human 30,000. Disposal of dry garbage / garbage bins 5,50,000. Plantation of tree 15,000. Cleaning of refrigeration / gym area 50,000. Awareness of garbage treatment and awareness 60,000. Water tank / private pipes / maintenance 15,000. Awareness on public health care 35,000. Total expenditure 7,55,000. Then under public works, major development works / VP funds 10 lakhs. Construction of roads / footpaths / drainage / culvert 2,50,000. Deshielding of roadside drainage and cutting of 4,50,000. 4,50,000. Then electrical material 2 lakhs. Minor works in bracket cleaning of nala, gutter, etc. Shifting of electrical pole 80,000. Works under 15 Finance Commission 25 lakhs. Others 2 lakhs. Work under GIA 25 lakhs. Total 75 lakh 80,000. Then under planning and development, acquisition of road / land / cattle ponds 2 lakhs. Garbage site, there is MRF 15 lakhs. Total amount 17 lakhs. Then under social welfare, financial assistance 65,000. Final assistance to purchase coffin / firewood 25,000. Maintenance of Anganwadi / Balwadi 15,000. Child committee 60,000. Total amount comes to 1,65,000. Education and cultural program करपाक 65,000. Then National Day celebration, that's 55,000. Social and cultural activity plus VP Football Club 55,000. Scholarship facilitation 55,000. Others 55,000. Distribution of school uniform 55,000. Participation of Gram Sabha and others 15,000. Total amount 3,55,000. Rural housing, Kaina, like drinking water, first construction /
repair and maintenance of public well, 50,000. Water supply, 20,000. Total amount comes to 70,000. Next here on poverty and alleviation program, medical aid / disposal of unclaimed bodies, 50,000. Total amount comes to 50,000. Then library, purchase of books / cupboards / library attendance, newspapers, egg book, gazette, 1 lakh. Salary, nil. Total amount comes to 1 lakh. Then rural sanitation, is under construction and maintenance of slaughterhouse, 50,000. Cattle bond, 1,50,000. Rent on cattle pound, 1 lakh. Pound keeper, 1 lakh. Total amount comes to 4 lakh. Miscellaneous now. Miscellaneous EMD येता 10,000. Sorry, 1 lakh. My security deposit, 2 lakh. Income tax / GST, 1 lakh. Royalty, 20,000. Then sale tax / VAT, 50,000. Bank commission, 5,000. Architect / engineer, surveyor fee, 50,000. Shop deposit refund, 30,000. Purchase of Panchayat painting, 50,000. Refund of hall deposit, 30,000. Labor sale, 30,000. PF, 2 lakh. GST / SGST, 80,000. Total amount comes to 9,45,000. Total expenditure side कितला होता 1,67,22,000. And opening balance आलो 64,27,275. And grand total 2,31,49,275. This is the total expenditure side. तेजेर कोणाक कितें हा हेतून हे पेंटिंग करूंक ना, हे प्रोविजन करून एक्झॅक्टली हे आमी केलां पळय तें प्रोविजन ते फुडल्या वर्सा घेवन करपाचें तें हे सायडीन एक्सपेंड सायडीन आसा तें प्रोविजन करून करप. म्हणजे कोणें आतां तुमच्याच म्हणजे प्रोपोजल घातलो जाल्यार फुडले वर्सा ते प्रोपोजल घेवन काम करूंक मेळटा. आतां प्रोपोजल ते आमी एस्टिमेट हे आमचें सॉरी बजेटूच प्रोविजन करूंक ना जाल्यार नेक्स्ट टायम करूंक मेळटा. पयलीं आमकां रिवायजाक घालचें पडटलें मागीर. हें हांवें सांगलां पळय बिल्डींग एक्सपेंडिचर जावं पेंटिंगाचें तें प्रोविजन करून करपाक. एक्झॅक्टली आतां कितें आहा पळय हो बजेट आमी करता खंयचो आतां 21-22 म्हणजे 1 एप्रील ऑलमोस्ट स्टार्ट. तुमी ते अप्रूव करना जाल्यार सगळें पेंडिंगान उरतलें आनी मागीर रिवायजाक घाल आनी 6 म्हयने फुडें वयतले. हे फक्त प्रोविजन करून दवरप. पळय आसा न्हू वामन तुवें हो प्रोपोजल हे बरो मांडलोय आनी कित्याक आमचे हॉलूय आमी ते भाड्याक दिता आनी आतां तुका ते हय सांगता आनी सतीशानूय आतां सांगलें की ऑलरेडी म्हणलें थोडे आमचे हटायल तो फुटले म्हणटकच आतां कितें जालां आमकां पळय तो 300 crores मेवला तांतले आमी ते 50 lakhs पळय आमकां ते गव्हर्मेंट ते आमी ह्या हॉलाक ट्राय करूं कित्याक हॉला उद्देश आमकां पंचायतीक तुका इनकम येता खूब आहा म्हणटक ते पयशे आमी ट्राय करता. आमी फायल बा आमचो हे घालता देखून मागीरचे ते
एनी अदर मॅटरान तुमी तुमचें तें प्रपोजल घालात ते तर आमी तर फंड्स तर आमी घेत जाल्यार आमकां वयल्यान तुका सिलींग ही पळय ती गरमी जाता ती आमची पयस जातली आनी म्हाका दिसता 2021 आमकां हॉल तुका तें बरें मेळटलें. ना 5 लाख जायना न्हू म्हयन्याक आमचे तुका जातात 25,000 घे विथ गार्बेज कितलो गेलो कितलो डिस्पोजल ऑफ ड्राय गार्बेज बीन हेजो कितलो जालो 5,50,000 5,50,000 कितें आहा तो वाडयत जाल्यार बरें कित्याक गार्बेज बीन आमी खंयच्याच घराक दिवंक ना. कितें म्हणजे 5.5 लाख आहा पळय ते वाडया आनी लोकांक गार्बेज बीन दिवया आनी जाता जाल्यार वेट वेस्टूय भितून ट्राय करून पळोवया. बीन्स आमी तुका ते दिवपाक सोदताले बीन्स पूण 5.5 लाखान जावचें ना तें. ओके आनी हा कोणाचो आणि सेकंड थिंग सर 4 लाख रुपया जे लायब्ररीन सॅलरी म्हणून घातला पळय आनी एटेंडंट म्हणून घातला पळय 4 लाख रुपया सॅलरी घातल्या पळय तुवें बजेटान आहा ते सॅलरी फॉर लायब्रेरियन आनी तेका प्लस एटेंडंट म्हणून खंय तरी म्हटलाय तूं लायब्ररीयन एटेंडंट न्यूज पेपर बी म्हटला पळय ते लायब्ररीयन एटेंडंट आहा हय 4 lakhs आहा तेका. तर आमच्या पंचायतीकूच सद्या आतां स्टाफ कमी पडटा लायब्ररीयन एटेंडंट त्यान कित्याक वाडोवंक जाय. लायब्ररीन थंय कितें करतलो बसोन दिसभर तेणें बसपाचेंच काम आसता आनी 4 लाख जेन्ना म्हणटा पळय अरावंड 33,000 के चिल्लर कितें तरी सॅलरी पडटा. आमचे पयलीं पंचायतीन पळय कन्फर्म स्टाफ आहा तांकांच पयलीं 33,000 दिता काय ना ते आमी पयलीं पळोवपाक जाय. ओके बरो तेन्नाच मागीर लायब्ररीन डिसायड करया. ओके रियस तुजो बरो पॉयंट आसा पूण कितें आहा न्हू हे लायब्ररीयन आनी लायब्ररी अटेंडंट दीस आर पेड बाय आमकां कितें हो तुमचो प्रोपोजल आमी लायब्ररी ऑलरेडी आमचे हितून 14 फायनान्स अंडर बुक्स आनी बाकीचे टेबल बी हें घेतलेलें आहा पूण कितें आहा आमकां ग्रांट येतलो जाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायती आमकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेवचो पडटा आमी ते धाडटले आनी अप्रुवल घेतले आनी मागीर ताका प्रोसेस जावपाक फायनान्स डिपार्टमेंटाक तो ग्रांट येतलो DOPक आनी DOPतल्यान मागीर आमकां येतलो तो दॅट इज अ प्रोसेस फॉर दॅट ते आमी घालतले आनी ताका घालतले जाल्यार प्रोविजन करूंक जाय न्हू. तर तेच म्हणटा प्रोविजन आमी 33,000 प्रोविजन करी जाल्यार ते आनीक वाडटले मागीर कित्याक एक्सपेंडिचर वाडोवं नाका हें म्हाजें मत आहा. या न्हू थ्रू पंचायत वयचें ना वय का जेन्ना आमची फायल आमी DOP घातले DOPतल्यान आमकां आमी अप्रुवल फायनान्स डिपार्टमेंटान वयतली पळय तेन्ना ते ग्रांट दितले हय दाखोवपाक ताका लागून आमी ऑलरेडी केल्लेली आहा आनी आमचो जेन्ना प्रपोजल DOPक वयतलो DOP मागीर फायनान्स डिपार्टमेंट धाडटले फायनान्स डिपार्टमेंट अप्रुवल येवन ते ग्रांट आमकां सँक्शन करतले आनी ते सँक्शन जाल्यार मागीर पंचायती घेतले तो तेतूंतल्यान मागीर आमकां प्रॉपर चॅनलांतल्यान आमकां ती सॅलरी दिवंक मेळटली. आतां लायब्ररीन सिलेक्ट करपाचो प्रोसेस बीन कांय सांगना आतां ताका सॅलरी दिवचें ना दीस इज ओन्ली प्रोविजन करप हें आतां आमी घेतला पळय न्हू इट इज प्रोविजन नाजाल्यार आमकां फायनान्स डिपार्टमेंट डायरेक्टरान अप्रुवल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिलो जाल्यार मागीर रिवायजाक वचून मागीर तेजी लॉंग आनी वाडटलें न्हू ताका लागून पयलींच प्रोविजन करून दिलां हें कळ्ळें न्हू पॉयंट हो. रितेश जेन्ना आमी तुका डायरेक्टर ऑफ हाका तुका पंचायताक कित्याक आमच्या पंचायतीन आतां तुका दिसान दीस तुका RTI आनी तुका ऑनलायन तुका प्रोसेस वाडटा म्हणटकच तो गोवोरमेंटान आमकां एज ए लायब्ररीयन म्हणून योग आमच्या पंचायतीक पोस्ट ते मेवता म्हणटकच तुमी आमी पयलीं तुका ते लायब्ररी तुका ते दाखोवपाक जाय आनी मागीर आमी तो प्रोसेस आमी मागीर ते करतले अमक्याकूच म्हणून जॉब न्ही पूण ज्या कोणाक चान्स पडटा ते तुका ते गोवोरमेंट ते सिलेक्ट करतले. त्याच पासून म्हाजें म्हणणें लायब्ररीन घेवं नाका म्हणूंक ना हांवें जेन्ना आमी लायब्ररी म्हणून स्पेशल पोस्ट जेन्ना घेता पळय तेन्ना तो तेका लायब्ररीन तो BCom आसपाक जाय BA आसपाक जाय प्लस तेणें लायब्ररीन डिप्लोमा केल्लो आसपाक जाय. इन दॅट केस तो 33,000 तेका सॅलरी दिता पळय एज पर इज एड्युकेशन ओके आहा हांव ना म्हणिना. आमच्या गांवचो कोणूय एक भुरगो एम्प्लॉय करून तेका लायब्ररीयन म्हणून एटेंडंट म्हणून घालया न्हू बाकीची कामां करून घेवपाक मेळटली
ओके कित्याक लायब्ररीन म्हणून ताका स्पेसिफीक पोस्ट दी तो आमच्या बाकीची कामां करचो ना करचो ना. कित्याक आमची टॅक्साची रिकवरी चडशी फावटी जायना गार्बेज टॅक्स हाऊस टॅक्स अर्द्या वयर जायना सो आमकां ताका थंय धाडून ती रिकवरी एटलीस्ट करूंक मेळटली न्हू तशें म्हणटा हांव ए गुड सजेशन सांग या कशें तिमारूच मी ओपनिंग म्हणून दवरला ना ना पूण आमी सगळे करचे दवरले ना ना ते लायब्ररी आमी तुका कितें जालां आमी लायब्ररी आतां घाल्या काबर्ड्स केल्या बूक हाडल्या हांव तशें हय म्हणिना पूण ऑलरेडी केल्ले कितें सांगलेलें तुमकां कितें मॅडम ऑलरेडी जाल्ली काय म्हणटा प्रोविजन आतां घेता म्हणजे सगळें आतां करता ना 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 ऑलरेडी आमी तुका मिटिंगेंत तुका हें करून तुका तें डिस्कस करून अंडर 14 फायनान्साचेर आमी तुका ती आमी ते लायब्ररी ती केल्या न्हू पूण आमी ते गोवोरमेंटाक ते दाखोवपाक जाय न्हू आनी मागीर आमी तुका हे लायब्ररी अटेंडंट ते मागतले न्हू ती केली जाल्यार वायट न्ही फाल्यां आमच्या तुका ते गांवच्याच भुरग्यांक न्ही वायट हांवूय म्हणिना ना ना या म्हाजें ऑब्जेक्शन करूं नाका अशें ना 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 ऑब्जेक्शन ना ना पूण मागीर आमी कितें जाता फाल्यां म्हणजे ओपनिंग बेस्ट न्ही आतां लोक कोणूय येवन तर आतां ते देव आहात न्ही कोणूय तुमकां ते बुक्स जाल्यार देव तुका कितें हेल्प करतलो प्रत्येक मिटिंगेक हजर आसता पूण म्हाज्या हेचेर काय जेन्ना घातलेली म्हाका आयकोंक येवंक ना म्हणून विचार तूं वामन तूं 14 फायनान्साक तूं पळय म्हणटाय ते EDC हय हांव 14 फायनान्साचेर वामन तूं न्हय 14 फायनान्स कितें जाता ती ही 31 पयली तुका तर कितें रिकॉर्ड्स जाय जाल्यार तूं पंचायतीन फाल्यां यो तुका लागीं जाय न्हू मातशें मागून व्हर हय मिटिंगेक ते हें घालूंक ना म्हणून म्हणटात आनी काय ना तुका हय या तूं वाडलें हय तो म्हणूंक सोदता की ही लायब्ररी तुमी घेतली केन्ना पयलीं खंयच्या फंडाक घेतली आनी 14 फायनान्साक घेतली जाल्यार तो VDC घालची पडटा ग्राम सभेक घालची पडटा एक कित्याक धरून नाका तो विचारता तेचो प्रश्न तो आसा तो आमी आन्सर करूंक जाय आमी वामन हे पळय आमी तुका GPTC आमी तुका सगळें घाला तूं फाल्यां येवन तें चॅक कर न्हू हांव दाखयलां आमी न्हू तें हें सगळें तूं म्हाका सांग कित्याक मेन प्रॉब्लम कितें जाला मेन प्रॉब्लम आमकां पंचायती तुका स्टाफ जाय स्टाफ खातीर आमचें आतां कितें जाता तुका ते रेकाय लागीं सगळे तुका एकावंट्स पडटात लोकांचे तुका फॉर्मेलिटी लोकांचे तुका ते रिप्लाय करपाक आमचे लागीं ते स्टाफ ना म्हणटकच आमचे ना तो ते 14 फायनान्साचे दूड तुका गोवोरमेंटाक वयतात म्हणून आमी टू एडमिनिस्ट्रेटर गोवोरमेंटाचे एप्रुवल घेवन आमी तुका हें केलें न्हू तुका तर ऑफिशियली कितें जाय जाल्यार अंडर हय आमकां एप्रुवल बाय येयला तूं फाल्यां तें चॅक कर न्हू चॅक कर तूं फाल्यां ओके थँक्यू हेतून बजेट कन्फर्म करपाचें वेदर कन्फर्म जाल्यार प्रोपोजल दी म्हाका प्रोपोज कावंटर दी ही आमी पळय तुका ते बजेट पळय घेता ते आमकां प्रोपोजल आनी सेकेंडर मातसो जाय कित्याक आमी हांव फुडें या ना तर कोणाचें कितें ओके प्रपोज बाय द रामनाथ हे राजेश सत्य बांडुरकर सेकेंडेड बाय प्रेमानंद या तिडोडकर to discuss and approve annual income and expenditure for the year 2019-20.
ओके आमकां गेल्या वर्सा कितलो एक्सपेंडिचर येयला पळय 1920 14 फायनान्शियल लॉस 7,21,020 रुपीज मॅचिंग ग्रांट येयलो 4,06,494 विलेज पंचायत salary that is 2,16,750 staff salary grant slash administrative rupees 4 lakhs and biodiversity grants 30,000 total 17 lakhs 74,265 total income side other grants and kaina my fourth proceeding of tax fee and etc under section 153 slash of the act other tax house tax house tax collect 2,90,429 light tax collection 23,960 garbage tax collection 69,500 then PT tax 48,038 rupees, the light tax 11 rupees, signboard 530. Total collection 4,32,468. Majustra head fees, that under the construction license collected 3,78,550. Certificate fee 36,940, RBT rupees 2,985, certified fee 170, RTI fee 2,922, court fee stamp 290 towards RTI, then sanitation fee 10,000, anniversary fee for subdivision of land is 1,000. The next proceeding another loan 06 sale proceeds sale of tender 4,800 total amount 4,800 71 extraordinary strip royalty 1,818 royalty on material 654 TDS on CGST rupees 18 TDS on SGST 18 rupees, then labor charge 7,149, TDS towards SGST 7,149, TDS towards income tax rupees 7,149, house tax and light tax rupees 29,000, transfer fee. Then donation 2,000, TDS on advocate bill 4,330, EMD 19,070 rupees, fine 15,542, bank interest 1,50,163, hall rent 95,000, 1 month rent 6,500, business anniversary 21,000, shop rent 91,300, advocate fee 14,500, security deposit 53,620, check reverted back 3,000, fine for garbage rupees 3,800, fine for business 200, fine reverted back to the Dermain on account rupees 89,996.5 paise, total amount 6,30,125, total receipt 32,74,815.50 paise, grand total 1,28,04,729.57 paise. These are income side.
आनी एक्सपेंडीचर सायडीन कितले एक्सपेंड केला पळय न्हू. First, closing of the last month budget है administrative VP grant salary expenditure केला 4,47,558, pune salary 2,93,385, sweeper salary 59,000, areas to clerk rupees clerk and pune rupees 1,35,316, daily wages employee on temporary staff rupees 1,24,625, traveling allowance to pune plus secretary 57,000, printing rupees 19,745, stationery 8,227, electrical bill 27,937, water bill rupees 38,457, advertisement 15,876, advocate fee 47,050 rupees, bonus 13,816, elected member salary 4,47,987 rupees, xerox rupees 18,836, telephone bill 3,372, refreshment 47,185, maintenance of computer 17,857, sweeper charges for hall cleaning 7,700, postage 595.5 paise, miscellaneous expenditure on administrative side 67,110, then purchase of electric material 47,773, biodiversity shop complex 21,500, total expenditure on administrative side, that is 19,67,407.50 paise. Second, sanitation and public health and family. Heja under in disposal of garbage आता 2,80,473. Then disposal of dead bodies 9,350. Disposal of debris 23,400. Total expenditure आता 3,13,223. Under public work, A minor works rupees 77,357. Works under panchayat funds 7,67,954 rupees. Total expenditure at 8,45,308. Under planning and development, nil. Under social welfare, financial assistance, rupees 15,000. Then under education and culture, cultural program, rupees 15,209. Cultural program for Swachhata Seva, rupees 15,834. Total expenditure 31,043 rupees. Then under library, newspaper bill 4,145. Rural and sanitation, nil. The construction and maintenance of slaughter house and the cattle pond, nil. Then miscellaneous refund of 14 finance 2,31,482. Other miscellaneous expenditure 13,649. Refund of EMD 15,935. Refund of hall deposit 17,000. Refund of SGST rupees 5,295. Refund of CGST rupees 5,295. Refund of income tax 9,627. Bank commission 2,032.54 paise. Authorization of rupees 10,000. So total
expenditure as in 3,10,315. So total expenditures are the 34,86,442.04 paise. Closing balance aslo 73,18,287.53 paise. Grand total 1,28 lakhs 4,729 total expenditure केला. Okay. This is last time we income and expenditure calculation केली. ये कोणा किती विचारपाचं झालं तू कसं? So confirm करपाचें ते proposal मस्त देखा details propose second day please. Okay, next are the 15, yeah. We have to discuss on proposal received from Gram Sabha members, if any. आमकां दोनूच प्रपोजल येयल्यात. एक सतीश हे गोवेकर आनी तेजो ते मिसेसीचो अनिता. हांव हेचे सतीशाचे हे तुका पयले ते प्रपोजल हे करता. ना ना म्हणजे आनी आदर्स न्हू. ना ना पूण एक्चुली सतीश गोवेकरागेर पयले लोकांची नांवां घाल्ली जाल्यार तुका हें बरें आसपाचें न्हू. कित्याक सतीश गोवेकर पंचायतीचो मेंबर आहा न्हू. Okay. First proposal from Anita Gomekar, President of Jaydewada Nasnola. Okay. Proposal number 1. Applicant wants to know the status of garbage issued to the village panchayat Nasnola. Also wants to know the MRF and the infrastructure of the garbage site, seeking permission to discuss the village panchayat issue in details. अनितान पळय ते प्रपोज घाल्यात ते रिगार्डींग तुका ते गार्बेजीचो वो बरो ते विचारा. आनी जी आमी पळय आमकां कोमल्या दिन 500 तुका स्क्वेअर मिटर तुका ते जागो दिला. आनी आमी ऑलरेडी तुका पोल्युशनाची सर्टिफिकेट तुका ती घेतिल्ली आहा. तो जागो आमचे नॅशनला सब स्टेशन आहा पळय ताजे ऑपोजीट. आनी आमची फायल तुका आमी ऑलरेडी प्रायवेट इंजिनियर काडून तुका ताजो एस्टिमेटाक ते दिल्ली आहा. कित्याक रफली आमकां तुका कितें गोंदपाक जाय आसलें म्हणून. पूण आमकां जेन्ना MRF शेडीचो आनी ताका 500 स्क्वेअर मिटर तुका लँड आमकां दिला म्हणटकच आमी तातूंत 2 तुका एस्टिमेट आमी तुका पंचायतीन करूंक लायल्या. योग फेन्सिंग ऑफ कंपाउंड वॉल विथ गेट्स आनी योग तुका MRF शेड म्हणटकच हे आमचे दोनूय तुका आमचे प्रपोजली तुका ते भिडियोन आहात. आमचे लागीं हें आहा तुका ते लेटर आहा. जाय जाल्यार फाल्यां तुका अनिताच्यान येवन तुका पळोवं येता. पूण आमची पोल्युशन सर्टिफिकेट ती तुका ती आमकां ह्या वर्साक आसता. पूण आमी ती ऑलरेडी ते रिन्युवलाक आमी तुका ते मागल्या. पूण आतां आमकां 15 फायनान्साचे पळय फंड्स येतले आनी हांव मागता आमच्या ते मेंबरा लागीं GPTB आनी हे सगळ्या आमच्या पंचायत बॉडी लागीं की ते फुल्ली कंपाउंड वॉलाक आनी MRF शेडीक तुका ते हे युटिलायज तुका जातले. सेकेंडली आमी अंडर आतां आमचे पयशे वेतात हाका ते रिक्षाक आनी ते लेबरांक आनी आमी तुका ते रिक्षाय मागला
हो हांव तुमकां एक एडिशनल सांगता अंडर MP स्कीम म्हणटकच आमकां टू श्रीपद नायकाचेर घोडे आमकां अशोक लेलँड घोडे बाय एप्रील नाल्यार मे पासून आमकां तुका ते रिक्षा तुका ते मेळटलो म्हणटकच आनी हे तर जायत आनी आमी फुडले ग्राम सभान तर बरो विचार आनी लोकांचें सजेशन येत जाल्यार आमी वेट बसून गार्बेज काडपाक आमी पंचायत तुका ते फाटीं रावचे ना. वेहिकल म्हणजे कितें जालां आतां टाटा एस तर घेत जाल्यार एटलिस्ट 6 ते 7 ते 8 लाख जातात. हय म्हणटकच ते मेळटा म्हणटा तूं जाय पडटलें ताका. सांग अनिता उलय. तुमी 7 lakhs बीन जाय म्हणटाले पळय हय. ताका विलेज फंडांसून कित्याक घेवंक ना तर घेवपाक जातालें सजेशन घालून तुमी जर सगळे इतके विलेज फंडाचे पयशे इतके जर सगळे उरलेले टेंडराक सोड करत ते कित्याक करूंक ना तर थंय ना पूण आतां आमी ऑलरेडी आमी तुका आमकां गार्बेज इशू इम्पॉर्टंट आसलो न्हू पयलीं वय तुका दिसाना ते 25-17 lakhs थंयसर हेका घेतले कंपाउंड तो सब्जेक्ट हाडी नाका तूं तो सब्जेक्ट हाडनाका यू आयक सांगता पयशे तुमचे पयशे पंचायतचे सगळ्याचे पयशे पूण आतां आमी टू MPचेर आमी ते प्रपोजल येते घाल्या आनी ऑलरेडी 80% हांव ती फॉलो अप करता. हांव तुका ते फॉलो अप करता बाय एप्रील मे पासून तुका ते येतले. रॅलींग घातल्यार खंय पयशे वेस्टेज केले म्हाका दिसना ते एका केले कळ्ळे ते आमचे विलेज पंचायतीचे पयशे न्हू ते सगळे तुमी थंय कित्याक यूज करूंक ना तर ते आमी तुका बाय एप्रील मे पासून आमी तुका ते रिक्षा हाडटले. ओके रिक्षा हाडटले ऑलरेडी तुमी हाडूंक शकताले न्हू पयलींच तुमी सगळे प्रपोजल वाचतले. CC कॅमेरा तुमी घातला खंय पयशे यूज केले हांगासर नेक्स्ट प्रपोजल वाचू. नेक्स्ट प्रपोजल घेवं काय म्हणटा सी हांव दिता तुका कितें आहा न्हू पळय तुका ते कामा बद्दल उलयता आवट ऑफ द टॉपीक उलयता पण कितें सांगता पळय जो कन्सर्न फंड्स अलॉट जालो आसता तो अंडर GIE अलॉट जाल्लो आसता. GIEचो काडून आमी काडून पंचायत फंडान इन्वॉल्व करूंक शकना तो कळटा तुका न्हू. शिफ्टींग करून आयकून घे म्हणजे शिफ्टींग आसता पळय न्हू तो शिफ्टींग करूंक जायना आतांच्या हाका. आमी विलेज फंडांसून बेश्टे रिटेनिंग हॉलाक पयशे घालूंक शकता जे दुसऱ्याचे प्रॉपर्टी आसता तेतून सी तो ते खंयसून आमी हे जाल्यार सांग म्हाका ते करूंक शकता आमी करूंक न्हू आयकून म्हजें तर आयकून घे तुजो प्रपोजल कळलो म्हाका. तेंच्यांनी इशू केला परत हे केला थ्रू खंयसून येयला म्हाका सांग ते पयशे थंय घालूंक शकता. सी आतां पळय प्रत्येक फंड तो फंड दिल्लो ताका रिटेनिंग हॉलाक प्रॉविडंट फंड आमकां यूज जायना तो नाशनोळकरांक खंयसून यूज जाता थंय. मॅडम अनिता हांवें सांगता जेन्ना तूं गार्बेजीचो तुवें पळय हा क्वेश्चन काडलोय गार्बेजाचो हांवें तुका आन्सर केलो ऑलरेडी आमचो प्रोसेस तुका रिक्षाचो आहा बाय एप्रील मे पासून तुका ते रिक्षा तुका येतलो. आमी कांय तुका येना आमचो प्रोसेस हांवें सांगता तुजें कितें पळय एलिगेशन आहा तें तूं फाल्यां ऑफिशियली माड सांगता पूण ते म्हाजे पर्सनल प्रॉपर्टी ना 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 तें तूं हाडिनाकाय तें तूं अंडर RTIचेर तुवें आतां इशू कितें हाडलाय गार्बेजीचो हांवें तुका उतर दिलां त्या रिक्षाचें हें आमी तुका ते रिक्षा अंडर MP स्किमीचेर आमी हें केलां. सॅटिस्फॅक्शन ना न्हू थंय केन्ना? आमकां विलेज पंचायत कित्याक घेवंक शकनासली तो तिची रिक्षा तशी ती धांवन येना. आयक सांगता आमी पंचायतीक आमकां गव्हर्मेंटाची एप्रूवल आयला पंचायतीक जावं तुका ते देवस्थानाक CC हें तुका ते बसय म्हणा ते TV देवस्थान या CC कॅमेरा आमकां ते बसोकूच जाय न्हू. इतके तुमी जर हे करूंक शकताले आमच्या गार्बेजीचो इशू पयलीं कित्याक घेवंक नाका रिटेनिंग हॉल ते रिटेनिंग वॉल हाडना काय तुका अनिता मातशें बस कित्याक बस हांव तुका आतां हे सेकंड वाचता ताजो ते सब्जेक्ट. Applicant wants to know the status of stray dogs and why the MOU was cancelled by VP Nationala. आमी तुका ऑलरेडी तुका हांव पंचायतीन येते ही लेटर धाडल्या म्हणटकच हांव आयज तो प्रपोजल तुजी ह्या घेवपाक शकना. प्रपोजल नंबर 3 applicant wants to know that what is the provision made
to pay the fees for the legal advocates in an annual budget for every year since from the year 2017 till date. What was the amount was being paid to the legal advocates from the VP fund, and exactly to which is the advocate has been appointed? Please give the status. आम्ही तुका ऑफिशियल येते लेटर धाडल्या. ऑफिशियली लेटर धाडला. म्हाका सांग कितके बजेट कितके पास जाल्ले आमचे एका एडवोकेटाक फी दिवपाची आनी तुमी कितली केल्या? सेक्रेटरी तुझ्यो घे की फाल्यां ताका ऑफिशियलाक आमी ताका म्हाका आन्सर तुज्या कडल्यान जाय. वो हांव तुका जेन्ना आमी तुका ऑफिशियली तुका इन्फॉर्म केलें वो हांव तुका आन्सर घेवपाक येते तुका दिवपाक येते शकना. कित्याक शकनाका म्हणटा तुमी पयशे. जेन्ना proposal number 4 applicant brings to your kind notice that in ward number 2 that is the existing 4 numbers of speed breakers near the RSS club to Sri Suryakant Gadi house at Jaydevwada and Jaydevwada at the National which is to be looked and restore emergency, and it is been washed away to the heavy rains, and thus due to non-availability of speed breakers, the two-wheelers and four-wheelers, your riders and drivers take advantage to drive under rash and negligence, and ugly accidents can cause. Hence, people from ward number 2 having fears in minds because of their small children, and therefore it is humbly praise and request highly that the VP of National Law to repair the existing said 4 speed breakers on top priority basis on public demands from the VP funds and switch before any towards accident takes place. ह्या आमी तुमी पळय घाला तो एक्चुली विचार केले तो बरो घाला. आमी जाता ते भशेन आमकां तूं आमी आतां एका रेजोल्युशन पास करुया आनी तुका गव्हर्मेंट धाडया आनी ट्रू पंचायतीन कित्याक ते ताका हो जाय ताका हॉट मिक्स जाय प्लस तो सिमेंटीन तो स्पीड ब्रेकर ते जावचो ना. एक हॉट मिक्स जर हाडटलोय जाल्यार प्लांटाचेर तुका रेडी आसपाक जाय, नाजाल्यार खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान खंयच्या सायडीचें पळय काम आसता तेन्ना आमी हो पळोवन ट्रू पंचायत फाटाचेर घेवन आमकां तूं एक तो 1.5 म्हयनो आमकां दी, हे आमी स्पीड ब्रेकर तुमकां ते सारकें करून दिता दितले. नॅशनलान 4 स्पीड ब्रेकर आहा. हांव तुका मागीर सांगता. ना 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 वेट आतां स्पीड ब्रेकर तर घेता न्ही तुमी जाल्यार सगळेच घेवपाक जाय न्ही, फक्त 4 रिपेअर करनाका. कित्याक बाकीचे स्पीड ब्रेकर जे आसा ते तशेंच आमी ते सगळेच घेतले. आमी ते सगळेच घेतले. इवन तूं सो तुमी रेजोल्युशन जर घेता न्ही जाल्यार आख्खे नाशनान जे आसा पळय ते घ्या, फक्त 4च घेवं नाका. ओके प्लीज. या सेकंड आमकां वयला तो सतीश एस गोवेकर. proposal for the Gram Sabha. The above address applicant and all other undersigned signatures filing the proposal for the coming Gram Sabha which is fixed on 7/3. With undersigned all signatories residing in ward number 2 at Jaydevwada National bring to your kind notice that there is 4 speed breakers which is existing near RSS club. ऑलमोस्ट हे पळय सतीशान लेटर केला ते ऑलमोस्ट तुजे सेम आहा, पूण जे पळय आमी स्पीड ब्रेकर घेतले तातूंतय तुजे हे स्पीड ब्रेकर ते जातले. हांव तुमकां ते सगळ्यांक सांगता ऑलमोस्ट लायक तुजे लेटर सेम आहा. आनीक आमकां स्पीड ब्रेकर येयल्या या आमी आनी पंचायतीन घाल्ले. हांव तुमकां आतां सांगता आमी टोटल 8 आमी स्पीड ब्रेकर मागुल्ले. एक नियर पब्लिक वेल इन वार्ड नंबर 6 हाचे ह्या कमलाच्या वार्डान नियर विजय सेकंड नियर विजय हाऊस इन वार्ड नंबर 6. मागीर थर्ड इन फ्रंट ऑफ एडवोकेट जुजे डिसोजा. मागीर श्री शशिकांत गोवेकर नियर अगुस्तीन हाऊस ये जंक्शन. मागीर डेल्वी नाझरेथ. मागीर उल्हास बेर्डेकर हाऊस एंड कॅजिटन रापोस हाऊस. हे स्पीड ब्रेकर ऑलरेडी तुका सर्वे जाल्या विथ ट्रॅफिक आनी हे तुका ते कलेक्टर
हांव तुका जालें तर 2 दीस तुका हातून गेल्लो पणजे कलेक्टरान जालें तर ह्या 8 दिसांक तें तुका तें नोटिफिकेशन येतलें. आतां नोटिफिकेशन पळय येयलां तें तुका हांव तुमकां सांगता खंयचे स्पीड ब्रेकर तुका हे पास जाल्या पळय ते स्पीड ब्रेकर टू हार्म टायप स्पीड ब्रेकर्स नियर ऑल्विन वाज हावस बिहायंड द VP घर. मागीर टू हार्म टायप स्पीड ब्रेकर्स मेन रोड विदीन द रेडियस ऑफ 30 meters नियर रवल गाडी टेम्पल या जोईदारवाडो. आनी स्पीड ब्रेकर वाय जंक्शन इन फ्रंट ऑफ तुकाराम किटूर हाऊस. स्पीड ब्रेकर्स नियर पब्लिक वेल इन वॉर्ड नंबर 2 हे तुका स्पीड ब्रेकर येयल्या. आनी एक स्पीड ब्रेकर नियर टू हार्म टायप स्पीड ब्रेकर्स नियर ऑल्विन वास हाऊस. आनी योग कायला तो रामाकांत आणवेकर हाऊस हे जोईदारवाडो. हे हांवें तुका PWD तुका तें डिस्कशन केलें. जेन्ना तें डिस्कशन म्हणटात एक नॅशनल तर अंडर पंचायत तर ते ज्युरिडिक्शनान स्पीड ब्रेकर तर आमी टेंडरींग कोत्तेल्या जाल्यार मिनिमम 10 ते 12 स्पीड ब्रेकर्स तुका जाय. कित्याक ना तर तुका सिंगल 1-2 आसत जाल्यार हिचोच कॉन्ट्रॅक्टर येवन तुका टेंडर तुका तें व्हरोना. म्हणटक मातशें पासियन्स काडून तें रावचें पडटलें. आतां ताणें मोयरा आनी नॅशनलचे स्पीड ब्रेकर ताणें हे करून ताच्यांनी टेंडर काडला म्हणजे फाल्यां परवां तो येता पेपरार तुमकां जाय जाल्यार हांव तुमकां ऑनलायनीचेर ते धाडटा. कित्याक आमचो आयज वाणवेकर बाब ना कित्याक ताजी सदांच तें मागणी हाल्ली. म्हणटक फुडल्या 15 दिसांक हे स्पीड ब्रेकर येतले आनी हे तुमकां ते सगळ्यांक मेळटले. आनी स्पीड ब्रेकरूच इवन गव्हर्मेंट म्हणटा स्पीड ब्रेकरूच तुमी मागतात पूण जेन्ना गांवचे भुरगे फास्ट वेतात तेन्ना सगळ्याच म्हणटा रोडाक तुमी स्पीड ब्रेकर तुमी म्हणटा ते घाली नाका. जेन्ना ट्रॅफीक पुलीस येतात आनी कलेक्टर जे मनीस येतात ते आमकां बाय म्हणटात तुमी अशे सगळे स्पीड ब्रेकर मागले जाल्यार म्हणटा फाल्यां म्हणटा जाणट्या लोकांक पासून म्हणटा त्रास. देखून तुमी मातशे बारीक हातून हांव विचार येते आगोतचो. हांव म्हाका एका सतीशाक कितें उलोवपाक जाय. चेअरपर्सन परमिशन घेता. सेक्रेटरी चेअरपर्सन परमिशन घेता. परमिशन ग्रांटेड. दहा मिनटं घेतला चेअरपर्सन. आणि तशेंच आतां देविदासानूय म्हटलें जाल्यार ती गजाल सारकी आसा. स्पीड ब्रेकर सगळ्याक जाय पूण हे स्पीड ब्रेकर जे म्हाका लेटर केला पळय जे आमचे 20-25 जाणांनी सायनी मारून तितून हांव वॉर्ड मेंबर म्हणून आमी फक्त म्हाज्या वॉर्डान जे स्पीड ब्रेकर 4 आसा पळय ते सारके वॉश आउट जाले आनी ते सारके झरोन 10-15 वर्सां जाली ते स्पीड ब्रेकर कांयच ना. फक्त चिंता आसली सगळ्या आमच्या शेजाऱ्यांची की ल्हान भुरगीं जेन्ना घरा आमचे तुवें पयलें आसतलो थोड्यांनी पयलें आसतलो आमचो वाडो कळो घरांतलीं भुरगीं भायर सरोन झप करून गाडयेपणाक पडची न्हू हो आमचे सेंटिमेंट्स आसले. आमचे सेंटिमेंट्स आहा की आख्ख्या नॅशनलान जाय थंय स्पीड ब्रेकर जायत आनी ते उर्जंट जाय. आतां जालां कशें म्हाकाय लेटर हेंच्यांनी काडलां. हांवें जे प्रपोजल केल्लो हांव ते मिटिंगेक पावलो ना की टू कलेक्टर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट पणजीम आनी टू सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस ते म्हणटा की खंय तरी स्पेशल मिटींग 4 तारखेर घातली आनी तुजें रेजोल्युशन आमी लेटर करून थंय धाडलां. म्हाजे चेअरपर्सनाक आनी हांगा आयज रेजोल्युशन मांडटा आसतना हें लेटर धाडचें न्हू. कित्याक धाडचें न्हू जेन्ना आमी स्पीड ब्रेकर जेन्ना नेवे मागता तो नेवो स्पीड ब्रेकर मागता तेन्नाच हेका लेटर धाडचें पडटा सुप्रिटेंडंटाक जावं कलेक्टराक जावं. हांवें मागलां तें म्हाज्या लेटराचेर क्लियर मेन्शन केल्लें आसा आनी लोकांनी एक्झिस्टींग स्पीड ब्रेकर जे स्पीड ब्रेकर्स आसा जे आनी नवे तेजे परमिशन हाडपाची गरज ना. सो हांवें अर्जंट रिपेर जावचें कित्याक ह्या भुरग्यांचो प्रॉब्लम आसा. ल्हान भुरगीं एका घरांतलीं भुरगीं रस्त्यार येता धांवन गेटी भायर आनी झप करून तर गाडयो येता ती कळा बसून ना. आनी अशें पण मायग्रेन जे आमच्या गांवांत भरलेले आसा ते गाडयो चलता आमचेय लोक गाडयो चलयता. हादसो जावचो न्हू म्हणून इतलोच इंटेन्शन आहा आमचो. जेन्ना एक 50,000चे सकयल जर विदावट एप्रुवल VP फंड पंचायत जर जो मोडून जर ते रिपेर जाता आतां तुमी पळयलें आसतलें खूब कडेन शिमिटीचे स्पीड ब्रेकर आहा सो ताका डांबरी घालपाची गरज ना. तो शिमिटीचो स्पीड ब्रेकर ऑलरेडी आसा तो मातसो उंच करचो ताका पेंट मारचो दोनी वाटेनी जे ताका हें आसता सायन बोर्ड आसता पळय ते घालचे. हे विदीन म्हाका दिसता 3-4 स्पीड ब्रेकर आहा पळय जर भुरग्यांचे आमचो हेतू आसा भुरगीं खंय तरी हादसो घडचो न्हू हो म्हाजो एज अ वॉर्ड मेंबर आनी लोकांनी म्हाका प्रपोजल केलो म्हणून हांवें तो मांडलो. आख्ख्या गांवांत स्पीड ब्रेकर जावचो हो म्हाजोय प्रपोजल आसा आनी तो खरोच जावचो. पूण आतां जर हें सगळें प्रोसेस करची जाल्यार 2 वर्सां लागतलीं आनी 2 दिसांनी जर भुरग्याक कितें घडलें ही म्हाजी चिंता आसा त्या खातीर हांवें मांडला. सो मागता
तुम्ही हे ठरावाक मान्य दिवचे आणि 40-50 हजारा भितर जर चारूय हे स्पीड ब्रेकर जर अपग्रेडेशन जाता, रिकवर जाता, रिस्टोर जाता जाल्यार ते अवश्य दिवचे. हे लेटर जे धाडला पळय ते सारकें ना. हे लेटर विड्रॉ कर सर चेअरपर्सन. जेन्ना आमी लाखांनी पयशे येतात तुवें 50 लाख मोडले मरे. हे 50 हजार कसले रे? आमच्या लोकांक म्हणून कळना विचारपाक ते तुका. आता सतीशान पळय सांगला तुमचे ते स्पीड ब्रेकर सिमेंट घालून सारखे करचे जाल्यार तुमी आतां सांगचे फाल्यां एका पावसान सिमेंट गेली म्हणून तुमी आतां तीच परतले फुडले ग्रामसभान तुमी बोव मारपाक नाका. हांव आतां तुमी कोणें सायनी मारल्या हांव तुमकां सांगता तुमकां सिमेंटीचे जाय की तुमकां हॉट मिक्साचे स्पीड ब्रेकर सारके तुमकां केल्ले जाय. आतां तुमचे ना तर कन्सर्न वॉर्ड मेंबरान तुमचें सांगचें. 2 ऑप्शन. सिमेंट फाल्यां तेजी सुटली म्हणून नाका. डांबरी येता तेन्ना डांबरी घालयात रे. डांबरी परमिशन घेता डांबरी येता तेन्ना डांबरी घालयात. आतां जर भुरग्यांक जर कितें जावचें पयलीं चिंता आसा जावचें म्हाजी न्हू. सो तितून जर पंचायत 40 हजार जर मोडूंक शकना आनी 40 लाख जर तुमी ह्या 2 म्हयन्यांक मोडटा तें हांव सगळें सांगूंक शकना म्हाका. ते टायम परमिशन दिवचो ना. पूण हातून कितें जाता असो तुका म्हाजो व्यू त्या गोरमुटाक त्या जोयदार वाड्यार भायले भुरगे येना. ते गांवचेच भुरगे फास्ट गाडयो चलयतात. देखून आमी कोण लिडर आहा जावं आमी कोण आहा वडील आहा तेंच्यांनी सांगूंक जाय बाबा तुमी गाडयो फास्ट येते सोडी नाकात म्हणून. ती ग्रावंड हांव म्हणून येते भुरगीं येतात. पूण एटलिस्ट त्या वाड्यांतल्या भुरग्यांनी मातशें कशी सावय बाबायन तांकां सांगूंक जाय गाडयो फास्ट सोडी नाकात म्हणून. आनी हे फाल्यां परं पळयता नाल्यार हॉट मिक्स मेवता जाल्यार मेवता नाल्यार सिमेंट घालून हांव सोंपयता. थर्ड कितें गेलो हॉट मिक्स फर्स्ट प्रिफरन्स हे हॉट मिक्स पळय नाल्यार सिमेंट. आनी कितें गेलो सेकेंडली आतां हे तुका ते प्रपोजल नंबर 6 जें कोणाचें पळय डेवलपमेंट करूंक जाय तेंच तुमी आतां सांगचें. दुसऱ्या डेवलपमेंटाचेर कितें तुमकां चवकशी करूंक जाय तुमी पंचायतीन येवन तुमी हांव चवकशी करची. जें कोणाक रोड जाय गाटर जाय वेल जाय शेतकाराक कितें जाय ही तुमी आयज तुमी आतां प्रपोजल येता मांडची. तांकां ऑफिशियल आमी सांगतले न्हू फाल्यां. दर्शन सांगता रे. बरें तुका ते हे प्रपोजल नंबर 7 ये टू ओके नीला न्ही बरें. बरें हांव सगळ्यांक तुमकां आमच्या प्रेसाक आनी आमच्या त्या रिपोर्टरांक आनी आमच्या सगळ्या गांवच्या भुरग्यांक आनी आमच्या ट्रू पंचायत मेंबर्स आयज आमचे इथे सरपंच ना पूण हांव तिच्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक येते देव बरें करूं म्हणटा. तुमी तुमचो मोलादीक टायम हे ग्रामसभान काडलो पूण आमची एक पंचायतीची एक चूक जाली की आमी सावंड सिस्टम बोडोंक ना. पूण फुडें आमी तुका ते बोडायतली म्हणून तुमी सगळ्यांनी समजून वचचें. देव बरें करूं. आयज आमची तुका कितें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ते मिटींग हाडली आमची ते ग्रामसभा आनी लोक आयज जालो पूण कोविडा खातीर आयज आमकां मातसो रिस्पॉन्स मातसो तुका वीक मेवता. पूण आमची आयज तुका ग्रामसभा बरी जाली. लोकांनी कितें आहा ते बरे हातून तुका माणसुकीन आपले विचार मांडले आनी ह्या विचाराक आमची नाशवाला पंचायत सदांच लोकांचे स्पीड ब्रेकर आनी कितें ते रोड्स खातीर लोकांचे ते डेवलपमेंट्स व्यूज आयले आनी हे आमी तुका हे फाटीं तुका फुलफील करतले. इवन आमचें तुका पंचायत हॉल जे आमकां तुका ते रेवन्यू येता तुका पंचायत हॉलाक म्हणटक तें मातशें गरमी जाता रिपेर म्हणटक जे आमकां आतां पळय ते हे 50 lakhs ते गोवोरमेंट आमकां फंड्स आतां तुका मेळपाचो आहात तातूंतय आमी तुका काम आमचें करून घेतलें आनी युथा विशीं आमकां बरें तुका ते रिस्पॉन्स येयलें. आनी आयज आमचे तुका हाचे
तुका हे बजेट सांगता की इनकम सायडीन आमी आहा 1,98,82,000 आनी ट्रू एक्सपेंडिचर वायज आमी आहा 1,67,00,000 या 22,000 आनी आमची विलेज पंचायत नाशवाला तुका अपकमींग येता कित्याक लोकांचे दिसान दीस आमचे डेवलपमेंट तुका रेवन्यू आमकां पंचायतीन येता पूण लोकांचे व्यूज आहात की ओन्ली गार्बेज आनी वेट गार्बेज आमी मागता कित्याक लोकूय समजना तुका रोडाचेर गार्बेज बाब उडयता आनी ट्रू MP स्किमीचेर आमी तुका LAD स्किमीचेर आमी तुका बाब श्रीपद तुका नायका लागीं तुका व्हडलो रिक्षा मागला अशोक लेलंड तो बी आमकां मेळपाचो आहा कित्याक तो बी बाबडो सीक जालो आनी तो मेळना फुडें आमी रोखडीच वी आर ट्रायंग फॉर द हे ड्राय म्हणून आमी कोत्ता आनी तुका ते वेट गार्बेज. थँक्यू. आयज जी ग्राम सभा आसली ऑर्डिनरी आफ्टर कोरोना जे पळय कोरोना COVID-19 जाल्या उपरांत जी वर्सान जी जानेवारीन ग्राम सभा आसता ती आयज फेब्रुवारीन अंडर BDOच्या ऑर्डरी प्रमाणे आयज 7 तारीख घडोवन हाडली पंचायतीन. म्हणजे जवळ जवळ एका वर्सान आमकां जे गांवची ग्राम सभा आसता ऑर्डिनरी ती आयज पयली जी घडलेली आसा आनी तितून अजेंडा आसलो की टोटल बजेट जे प्रोविजन करता वर्साचे जे 21-22 प्रोविजन असले पळय तितून जवळ जवळ 2,31,49,49,275 आयज प्रोविजन दवरलेले. त्या प्रोविजनाक गांवचे जे लोक ग्रामसभेक उपस्थित जाल्ले तेंच्यांनी सगळे प्रपोजल बजेट जेन्ना वाचलो सेक्रेटरीन तेन्ना ताका युनॉमसली मान्यता दिली पूण थोडे कॉरीज काडले भितर की खंय तरी डेवलप नाका जाल्ल्या जाग्यार जाता आनी ते पंचायत खंय तरी आपल्या फायद्याक करता अशे कॉरीज येयल्ले आसा. तितून कोण तरी मेंबर जेन्ना उबो रावलो तेन्ना चेअरपर्सन आसा ह्या चेअरपर्सनान ताका सांगलें नेवें कितें डेवलप आहा पळय तेजेर उलयत जें डेवलप जाला पळय तेजे परत तुमी आनी स्क्रुटिनी तुमी हिशोब घेवं नाका. हें म्हाका दिसता कदाचित हांव एक पंचायतीचो मेंबर पंचायतीच्या फोर्टनायटली मिटिंगेन अशेंच जाता की काही गोष्टी जेन्ना तूं तेंचें लक्षान हाडून दिता जावं मागीर सरपंच आसूं ओ रुलींग पॅनलान तेन्ना ह्यो काही गोष्टी ती आमकां खंय तरी तेंचो फायदो घेवपाक दिना क्वेश्चन करपाक दिना. सो जालां कशें की लोक बसून ग्राम सभेनी आयज जी उपस्थिती कमी आसली ती सारकी खूब कमी आसली कित्याक हेंच्यांनी पयले सुवातेर जी गाडी भोंवडोंक जाय आमचो नियम आसता की ग्राम सभा जेन्ना जातली तेन्ना 4-5 दीस पयलीं प्रपोजल येवच्या पयलीं गाडी भोंवप आसता. बाय सरपंच पुजा मयेकर हेणींनी ग्राम सभा काडलेली स्वता तीच आयज एबसंट रावल्ली आसा एज अ चेअरपर्सन त्या खातीर डेप्युटी सरपंच फ्रेडी फेर्नांदीसाक चार्ज घेवचो पडलो. म्हाका कळना जेन्ना ग्राम सभा काडटा तेज्या उपरांत ती रिजायन जाल्या एज अ सरपंच म्हणून तरी आसतना आयज ग्राम सभेक ती येवंक शकताली कित्याक ती सिग्नेटरी अजूनय सिग्नेटरी मागता कित्याक काल बसून तेणी सायनी मारून काही प्रोग्राम बसून दवरलेले आसा हे पंचायतीन. आयज हांव कदाचित म्हाका ती कित्याक येवंक ना पळय ती सोड. आतां तितून जालां कितें की आमचे 2-3 प्रपोजल आसले स्वता हांव एज अ वॉर्ड मेंबर म्हाज्या गांवचो एक प्रश्न आसलो 2 नंबरांतलो आनी तो 20-25 जाणांनी म्हाज्या गांवच्या शेजाऱ्यांनी म्हाका सांगलें की एक स्पीड ब्रेकर आमच्या वाड्यार आहा पळय ते सगळे झल्लेले आसा पावसान व्हांवल्ले आसा आनी ते स्पीड ब्रेकर खंय तरी रिपेर जावचे रिस्टोर जावचे अपग्रेडेशन जावचे आनी हे स्पीड ब्रेकर जर अपग्रेडेशन जातलो आनी जर बुरोवन घालतलो सरकाराक जाल्यार ताका जवळ जवळ एक 1.5-2 वरां लागता. आनी एक्झिस्टींग जेन्ना स्पीड ब्रेकर आसता ते स्पीड ब्रेकराक खंय तरी नव्यान मान्यता कलेक्टरान एप्लाय करची गरज नासता वा पंचायतीन लेटर धाडपाची गरज नासता SP ट्रॅफिक जावं PWD हेंचे कडेन वचपाची गरज नासता. कित्याक हांवें मागलेलें जेन्ना पंचायत आमचो आतां तरी हांवें पयला 2 म्हयन्यांक जवळ जवळ 14 फायनान्स जो आसता ह्या मार्चा पयलीं 14 फायनान्स जो आमकां आसा आमचे कडेन ऑलरेडी तो युटिलायज करपाच्या निमित्तान आमचे पंचायतीन तितून हांवूय एक मेंबर आसा काही गोश्टी म्हाका खबर ना हांवें कित्याक पार्ट घेवन हांव थोडे मिटिंगे एबसंट आसलो सिकनसा खातीर. जवळ जवळ म्हाजे तरी अंदाजे एक 40-50 लाखाचो खंय तरी हेंच्यांनी फेस्त फुलयल्लें आसा. जे फेस्त फुलयल्लें आहा म्हणजे खंय तरी एक लायब्ररी हाडटा जेचे एप्रुवल मेळ्ळा केन्ना म्हाका खबर ना अंडर 14 फायनान्साचे. तशेंच तेंच्यांनी LED फोकस हाडल्या जे 8 लाखाचे सुमार असो अंदाजे आसा. अजून म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट ना पूण ही गजाल खरी इन्फॉर्मेशन. दुसरी गजाल अशें करून तेंच्यांनी एक 50 लाखाचे फेस्त फुलयल्ले आसा जे एक रिटर्निंग हॉल बांदता 25 लाख थंय एक गार्डनांक जे यूज करता ते ओके आसा पूण एक रिटर्निंग हॉलाचो व्हडलो इशू जाल्लो फाटल्या दिसांनी तो आयज ग्राम सभेन कोणी तरी एक प्रपोज घातलेलो ताका आन्सर दिलो की तुका बरोवन धाडला तुका हांगा डिस्कस करून मेळचो ना म्हणून. सो ग्राम सभा जी आसता संवैधानीक अधिकार अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे पावर्स दिल्ले आसा लोकांक ते ग्राम सभा जेन्ना
प्रपोजल घालप आसता ते प्रपोजल खंय तरी पंचायत बॉडी आनी तो चेअरपर्सन ऑर सरपंच जावं ऑर सेक्रेटरी हेंच्यांनी ती मिटींग आपले स्क्रुटिनीक घेवन अशें भायर मारप ही तट्टा. इट इज लायक अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द रायट्स. आनी हो जी ग्रामसभा आसता जी पळय एकटा भरमणी तितून हे प्रपोजल घालचे पडटा. आतां तरी इन अदर मॅटरान उलोवंक मेळना पूण म्हाका दिसना की एक नाशनला पंचायतीन एक ल्हानशी पंचायत जावन जेन्ना येदो व्हडलो फंड डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जो वेस्टेज जाता जो मिसयूजीस जाता अशे काही विशय जे मांडपाक आसले ते लोक खंय तरी मांडपाक बसून भियेतात कित्याक अशें तांकां आन्सर मेळटा आनी लोक मांडल्या उपरांत बसून तांकां सॅटिस्फॅक्शन आन्सर नासता. ऑथॉरिटी टॉप हायर ऑथॉरिटीज पंचायतीचे जावं तो मंत्री जावं ओ CM जावं ओ डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावं BDOs जावं ह्या ऑथॉरिटींक जेन्ना लोक बरोवन घालतात कसलेंच एक्शन जायना कसलेंच तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना. त्या खातीर लोकूय सद्याक वाजाल्ले आसा. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार की देर इज नो जस्टीस. जी जस्टीस जावंक जाय पळय जी लोकांक जस्टीस मेळोंक जाय ग्रास रुटांतली ती खंयच तरी मेळना. सो इट इज व्हेरी अनसॅटिस्फॅक्शन टू अटेंडींग ग्रामसभा अशें लोकांक दिसता. आयज हांव एक वॉर्ड मेंबर हे जेन्ना हांव उलयताना म्हाका खूब दूख दिसता की हांवूय तितून पार्ट आसता पूण तितून थंय खंय तरी हांव ऑब्जेक्शन बसून हाडलें जाल्यार हें ओवरऑल जावन म्हाका खंय तरी सायडीक दवरप आनी खंय तरी बारीक बारीक पॉलिटिशनांच्या इन्फ्लुएन्सांचेर ह्यो सगळ्यो एप्रुवल्स हाडप जाय तशी पयशांची नाशाडी करप हें हांव खपून घेवचो ना. हांवें एक प्रोपोजल घातलेलो सेकंड प्रोपोजल तो भितरलो एज पर प्रोपोजल 2 तेंच्यांनी म्हाका आन्सर दिला द MOU ऑफ द स्ट्रीट डॉग वॉज कॅन्सल्ड ड्यू टू देअर इंटरनल प्रॉब्लम देयरफॉर द सेम कूड नॉट बी रिन्यूड म्हणटा. हेचेर म्हाका हेंच्यांनी उलोवंक सुद्दां दिवंक ना. ते गांवचे कुत्रे आहा तेंचे कितें करपाचें ते हे तेंच्यांनी इंटरनल प्रॉब्लम म्हणून सांगून हे करूंक शकना न्हू. हे सगळे गांवचो प्रॉब्लम आमचो सगळे हेचो नाशनलकारांचो प्रॉब्लम ह्यो. कुत्रे पडटात मरतात ते पिसावले काय कोणाकूय चावतले कितें करतले इंटरनल प्रॉब्लम म्हणजे कितें नाका ते सगळे कडेन पयशांचे वेस्टेज करतात ते आमचे पयशे न्हू म्हणजे हांकां विचारपी कोण नाका हे दिसता आनी हे प्रोपोजल ते भायर मारता. हितून आमी गांवच्या लोकांनी एक जावन जर सगळे करीत जातले आनी हे म्हणटा ते सारकें आसा की तांकां एकूय आन्सर दिवंक सोदना. ते म्हणटा आदले कांय काडनाका न्यू फ्रेश म्हणजे आदले काडनाका म्हणजे आदले आमचे पयशे खंय वयता ते आमकां गांवकारांक विचारपाक हक ना जाल्यार कोणाक आसा. हांव देविदास नेतार्डेकर VDC कन्व्हेनर नाशनोला विलेज पंचायत. आयज 7 मार्च 2021 कोविड कारणामुळे खूब तेंपा उपरांत म्हणटा तशी आफ्टर 1 वर्सा उपरांत आयज ग्रामसभा घेतली गेली आनी आमच्या डेप्युटी सरपंच फ्रेडी बाब फेर्नांडीस हांणी आयज ग्रामसभा फुडें व्हेली आनी आयज खुबशे प्रोपोजल आनी भरपूरशे प्रोपोजल जे आमचे फाटल्या 1 वर्स पासून उरलेले ते आयज सगळे प्रोपोजल मांडले गेले आनी ग्रामसभेक जो उपस्थित जे आमचे लोक आशिल्ले त्यांच्या तर्फे तेका प्रोपोज आनी सेकंडेट करून हे जे कितें काम आसा पंचायतीचे आमच्या नाशनलाच्या गांवच्या उदरगतीचें ते करचें म्हणून सगळ्या लोकांनी सहकार्य केलें आनी सगळ्यांनी आयज प्रोपोज आनी सेकंडेट करून हे फुडें व्हरचें. सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आमच्या नासनयान कितलें काम केलें तरी कमी जाता. कित्याक सांग पळय तर लोकूय वाडटा आनी गांवाची उदरगत जशी जशी फुडें वयता तशें तशें कामूय खूब वाडत वयता. आयज खुबशे अशे प्रोजेक्ट आजून पेंडींग आसा जशें की गार्बेज म्हण. गार्बेजचो असो एक सगळ्यान व्हडलो मेजर इशू नासन्यानूच न्हू तर आख्खे गोंयभर म्हणूं शकता जगभर म्हणूं शकता आमी की गार्बेज इशू हो वाडत आसा. आनी हे गार्बेज इशूवाक लागून आमची पंचायत खुबशे प्रयत्न करता पूण प्रयत्न पंचायतीन MLAन आनी सरकारान केलो म्हणून जायना. गांवच्या लोकांचो तितलो सहभाग जाय आनी गांवच्या लोकांनी ते करपाक फुडें सरपाक जाय की बाबा गार्बेज आमी कसो सांबाळपाचो. आतां खुबशे विडियोज येता युट्यूबार म्हण वॉट्सॅपार म्हण की गार्बेजीचो आमी विलेवाट कसो लावपाचो. भायर उडयलो म्हणून तेचो विलेवाट लागना. भायर उडोवन आमी गांव घाण करता आनी स्वताचे घरदारूय घाण करता. आमी गार्बेजीक लागून मेजर इशू म्हणजे आमचो जो आतां लोक वाटभर गार्बेज उडयता तेचेर आमकां खुबशे काम करपाक जाय आनी हांव समजता की आमचो डेप्युटी सरपंच फ्रेडी बाब फेर्नांडीस हेचो आमकां सपोर्ट आसा आनी आमी हे खूब कितें करूंक सोदता आनी आमी करतले. तशें हे गांवचे भुरगे खुबशे आसा तेंच्यांनी आपलो सपोर्ट दाखयला आनी अशें आसा की आमी गार्बेज काडटा पूण दुसरे दिसा पयशे सेम जाग्यार गार्बेज परत येता. खुबशे आमी ट्राय केले कितलेशे लोकांक धरले पूण लोक सुदरना. आतां हांगासर कांय लोकांचे ग्रामसभा सोंपल्या उपरांत कांय लोकांचे अशें उलोवप जालें की आतां म्हणटा ते थर्ड स्टेप घेवया. एक स्टेप जालें लोकांक सांगून गार्बेज उडोवं नाका. सेकंड स्टेप जालें लोकांक सांगून गार्बेज जो उडयल्लो आहा तो आमी काडून पळयलो. थर्ड स्टेप म्हणटा तो आतां मेळटा तेका मारया म्हणटात ते. गार्बेज उडयतना कोण सांपडलो तेका मारया म्हणटा आनी ह्या खुबशा भुरग्यांचो तेका सपोर्टूय आसा.
हांव मागता नासनेच्या लोकां कडेन की गार्बेज उडयतना आतां मातशें सांबाळात, कित्याक सगळो लोक आनी आमच्या गांवचे जे युवा भुरगे आसा हे फुडें सरलेले आसा, स्पेशली गार्बेजीक लागून, कित्याक तांकांय तेंचो गांव जो आमचो नाशना ल्हानसो गांव आसा हो नितळ दवरपाचो आसा. आनी ह्या पंचायतीचो आमकां सपोर्ट आसा, तसो ह्या लोकांचो आसा. चडशे स्पेशली ह्या गार्बेजीक लागून कोणाचो इश्यू असो येयना, पूण हे आमचोच लोक आमचोच गांव घाण करतात. ताका लागून हांव मागता लोकां कडेन की तेंच्यांनी आपलो गांव नितळ दवरपाचो. आनी अशें सापडले जाल्यार मात लोक त्रासान पडटले. आतां फायन दिवनूय लोक सुदरना. लोक म्हणटा आपल्याक धरलो फायन दे आपूण सुटलो, पूण सुटोवन कांय उपयोग नासता. आतां हे जे भुरगे आसा ते तयार आसा मारपाक अशें की बाबा कोण मेळटा काय म्हणून गार्बेज उडयतना. तेन्ना हांव मागता मातशें बी केअरफूल. थँक्यू.